Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Today I'm going to report ang naka-assign is alternative energy resource. So before we start, I will ask everyone to stand and let's start with the prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, kingdom come, your will be done, Lord Jesus. Give us this day our daily bread, and forgive us. Jesus, okay, good afternoon, everyone again. So, morning ang klase ng rules. Living, ako ay singkiling sa pangalan, kaya isip na ako may reporter. Ako may reporter. So, L stands for let's incorporate the instructions. Then E Encourage the black boys. stands for encourage and support classmates. B value everyone's opinions and contributions. I involve everyone in group activities. E seven state for behavior at all times. So, before na mag-start, sinatay activity first. Activity nga, tinawag ko na word word. Word word. So, our direction. The class will be grouped into 4 groups by one thing. Each group will write down one piece. Kaya nasa manatungkuhan, kaya nila may paper, so hindi na lang. So, nakatay 4 groups na mag-participate karon sa atawang kanila. So, mag-count na daan. So, mag-start na direct. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1. 1. Upa ka na po. O sige, tanan yung mga group 1 direct. Group 1. Tanan yung mga group 2 direct. 4. Ako, 4. Four man po ko, no? 4 ka, sir. 4 na, 4. Punsa ko. 4, kami duha at 3, 4. Eyeliner direct. Ay, pabili na rin. Baga ka na rin, ah? Eraser. Sino kayo dahil? Kaya wala na. Isa ba eraser? Ay, ang darin. Ano ka dati? Kami, sabihin mo na nga darin. Three ko. Why you go? Isa ba Four mo, four di ko ka. Dire kami, four mi dire. Ay, ang tagal lang isang pin. Group 3. Ay, tama na. Ay. Brian na. Force ko an. Four ka siya niya. One ka niya. Two, six. One ka. Three. Kung gara mo mag-slat, di ba? Ay, bali na lang. Siya man ang nadira. Siya ang four. Four ka niya. One na siya niya. Two. Sunod ako. Oh, one ka ba? One more God. Sige, naga. Okay na. Katama ang answer is mamili ng iyahang score. Then itali na mong score ha kay Ano na yung price? Timing nga gamay ra ta. sige. Meron pa ba? Galis gyapon. Gali, mamaway sila. Awan na. Sige. Ano yung group 1, di ba? Alay, kalor niyo na makaon. Group 3 yaman. Group 3 yaman. Out. Kami tinuod yun. Sige, laga. Muna yung nakaw na. Bay, ano na? Kamo ka na video ko. Sa mani, ayaw ako. Bagay tao hayo. Ay, sama na. Han, simuan. Tapi. About din sa mga energy sources. Ana! Tama lang tanan. Tamain na lang. Tamain? Wala din. Unahin na lang. May parang pa. Tama na yung price na solar energy. Wala. May price na lang. Kaya kung mga ginod. Sa direction. Ang sa direction, dalawa sa direction.
to? The first one to raise. First one to raise. Okay, the correct answer. Okay. Group 3, di ba? Group 3, di ba? Okay, group 3. Nanay 1 point. Sunod. Okay. Nag-clear tayo score sa group 3. Okay. Ang ito mga bago pang naabot, suit yourself na lang. Wow. Okay, sunod. Okay, wait. Sunod. Ay! Group 4, di ba? Group 4. Group 4.